Hi guys! At sa video na ito, ituturo ko lang kung paano nyo i-download yung mga webinar trainings natin. As you can see, itong mga links natin is naka-zip. Okay? Naka.zip. So, yung file niya, pag na-download nyo, is naka-zip file siya. So, pag kinlik nyo yan, automatic na-download nyo. Once, make sure nyo pala na kapag din-download nyo, is same yung file size na ma-download nyo. Kapag less na, kunyari ito, 52 MB, so kung less than 52 MB, kapag in-extract nyo yan, pinanood yung video, mag-i-error lang din siya bandang huli. Depende kung ilan yung kulang. So make sure na complete nyo yung pag-download nyo. Okay? So once na ma-download nyo, so parang ganito ang magiging itsura, something like this, no? Naka-zip file siya. So pag in-open nyo agad yan, hindi siya mau-open kasi naka-zip siya, naka-zip pa siya. So kailangan nyo i-unzip or extract. Okay? So gagawin nyo, right-click nyo lang yan, tapos piliin nyo itong extract files. Okay? Click nyo ganyan, then may mga lalabas na ganyan, okay nyo lang yan, then hintayin nyo na, ma-unzip na siya. Okay? So, ito ang file name niya is FB Comment Tutorial. Okay? So, ayun siya. Okay? Naka-folder na siya. Naka-open na yung folder niya. So, open nyo na yan and then mapapanood nyo na yung video. Okay? So, ganun lang guys. So, maraming salamat and goodbye. Bye-bye.